Learning English at Home, A1 Level, Week number 33. A pesar de que el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se encuentra garantizado por diversas normas de nivel internacional y nacional, todavía mantenemos actitudes y comportamientos personales y colectivos que son altamente tolerantes con la violencia hacia las mujeres, y por tal se genera un círculo pernicioso que termina no solo justificando, sino incluso potenciando el ejercicio de la violencia. Esta semana leerás una historia en inglés que ha sido elaborada especialmente para las y los adolescentes y podría ayudar a prevenir la violencia a niñas y mujeres en nuestro país. Nuestros propósitos para esta semana son: leer un cuento, Do Not Tolerate Violence, identificar los eventos más importantes de la historia con la ayuda de imágenes y el mensaje que desea transmitir, elaborar un final para la historia. Antes de leer la historia Do Not Tolerate Violence, te invitamos a conocer a los personajes. Ellos son Sandra y Mario. Pensemos, ¿cuántos años creen que tienen? ¿Cuál es la relación entre ellos? How old are they? What is the relationship between them? Ahora te invitamos a leer la historia y conocer más sobre ellos. Let's stop violence against women and girls. Listen to and read the story. Do not tolerate violence. This is the story of a friend's friend. Sandra was shy but very friendly. Sandra had been in love with Mario forever. Eventually, Sandra and Mario became boyfriend and girlfriend. Sandra felt they were soulmates. At the beginning, everything was perfect. Mario was charming and Sandra was on top of the world. They went out for long walks. They had fun together. But as time went on, things started to change. Mario was not the person she thought she knew. Mario started to act differently. At first, Mario did not like what Sandra did or said. Sandra liked to hang out with friends, but Mario didn't like that. Then, Mario did not like the way Sandra dressed. He did not like what Sandra did in her free time either. Sometimes, Mario embarrassed Sandra in front of others. At school, everybody was worried for Sandra. Sandra was not happy with Mario anymore. She was anxious and stressed out. However, she believed Mario was her other half, her one true love. She tried to convince herself that this was normal. There are so many myths about love. He or she is my other half. He or she is going to change because he or she loves me. Love means total devotion to that person. If he or she is jealous, it's because he or she loves me. Nevertheless, this is not true love. It's important to recognize how these myths about love can disguise violence and abuse. Do you know the kinds of violence that usually happen in boyfriend-girlfriend relationships? If he or she is jealous, controlling, offends you, humiliates you in front of others, or makes you feel bad about the decisions you make, this is psychological violence.
If he or she pushes you, pulls you, or hits you, this is physical violence. If he or she tells you things that make you feel uncomfortable, touches you without your consent, or blackmails you into having a sexual relationship, this is sexual violence. How can you recognize a healthy relationship? You have time to spend with your friends and family. He or she respects your decisions. You do activities together and help each other. You talk with each other in order to find a solution to disagreements or problems. Be true to yourself. Love builds, it does not divide. Do not tolerate violence. If you are a victim of violence, or if you know a victim of violence, call 100. ¿Te diste cuenta que al leer la historia Do Not Tolerate Violence, la mayoría de textos tienen una imagen representativa y otras no? Ok, en este ejercicio vas a observar las imágenes y relacionarlas con la parte de la historia que les corresponde. Look at the pictures and match them with the correct part of the story. Okay, let's check your answers. Number 1. He did not like what Sandra did in her free time either. Sometimes Mario embarrassed Sandra in front of others. Number 2. Eventually, Sandra and Mario became boyfriend and girlfriend. Sandra felt they were soulmates. Number 3. You talk with each other in order to find a solution to disagreements or problems. Number 4. At first, Mario did not like what Sandra did or said. Sandra liked to hang out with friends, but Mario didn't like that. Number 5. If he or she is jealous, controlling, offends you, humiliates you in front of others, or makes you feel bad about the decisions you make, this is psychological violence. Ahora que ya sabes de qué trata la historia, te pregunto lo siguiente. ¿Cuál es el mensaje principal de la historia? Escoge una de las siguientes frases en inglés. What is the message of the story? A. Violence happens at schools. B. True love respects you. C. True love has no eyes. D. End violence against girls and women. And the correct answer is True love respects you. El verdadero amor te respeta. ¿Qué te pareció la historia? ¿Por qué? Relaciona las siguientes frases para expresar aquello que represente mejor tu opinión en inglés. Recuerda que al responder debes hacer uso de la palabra because para explicar la razón o la causa. Así, por ejemplo, en caso te haya gustado la historia, podrías decir lo siguiente. I liked the story because it was interesting. Me gustó la historia porque fue interesante. I liked the story because it showed real life. Me gustó la historia porque mostró la vida real. I liked the story because it was easy to read. Me gustó la historia porque fue fácil de leer. O también tu respuesta podría ser de manera negativa. I didn't like the story because it was difficult to read. No me gustó la historia porque fue difícil de leer.
I didn't like the story because it was boring. No me gustó la historia porque fue aburrida. What about you? What's your opinion about the story? ¿Cuál es tu opinión sobre la historia? Dame tu respuesta. Ahora te invitamos a conversar con tus amigas, amigos, tus padres, tus hermanos, hermanas o profesores sobre la importancia de reconocer cuando sucede violencia psicológica, física o sexual y discute qué acciones se pueden hacer para evitar que suceda o para ayudar a resolverlo si es que ya está sucediendo. Ahora que ya leíste la historia, te planteamos el siguiente reto. Do it yourself. Do not tolerate violence. El reto de esta semana consiste en elaborar un final apropiado para la historia que acabas de leer. Para cumplir con este reto, deberás tener en cuenta los siguientes pasos. Paso número 1. Seleccionar 3 momentos de la historia. El primer momento debe abordar los problemas que Sandra tuvo. El segundo momento es sobre cómo debería ser una relación saludable. Y el tercer momento, escoge la parte de la historia que tú desees. Paso número 2. Crea tus propios dibujos de tal manera que representen lo que dice cada parte de la historia que seleccionaste. Paso número 3. Graba un video leyendo en voz alta las partes de la historia que elegiste y mostrando los dibujos que realizaste. No olvides subir las evidencias de la semana 33 a la página web del colegio.